10 minutes sa tuang Sunday school. Unya, dita maglangan, I'd like to request everybody to please stand up once again. Let's all stand up once again. And kindly open your Bible in the book of James, chapter 4, in verse number 14. Only one verse this morning, James chapter 4, unya in verse number 14. Once again, welcome sa itong Sunday school. Akong basahon, ang Biblia nag-ingon in James 4:14, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? Oh, ang Bible nangutana, what is our life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. If you have your Bibles with you, yung ang Bible, we know not what shall be on tomorrow. So ang pangutana karon, naabay tao nga nasayran nimo unsa may tabo nimo ugma? O di ba wala? Ingon ang Bible, what is your life? Unsa bang atong kinabuhi? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Lantawa gani, I have an example. Lantawa, next slide please. No, if makita ninyo diha, oh, lantawa, it is like a vapor. Kabantay ka na maglungag kag rice. Unya nay aso, alis nga sa aso. Pero mabantayan nimo no, mawala lang kalit si imong pananaw, di ba ang aso? Ingon ana kamubo ang kinabuhi. Mo na nga ako pangutana, asa man nimo ipuyo ang eternidad human ka magpuyo aning kalibutan na? Tinguha gina mga igsoon, where will you spend eternity after you die in this earth, in this world? Right? Duha ra gyud kinabuhi nagpaabot sa tao. Kinabuhi nga magmalipayon ka sa walay katapusan sa langit, or kinabuhi nga magantos ka sa walay katapusan sa impyerno. Atong tun-an this morning, lantawa, next slide. The ABC of salvation. Atong tagaag kahulugan, unsa nang meaning sa A, sa B, and sa letter C. Mag-ampo sa ta. Ginoong Dios, amahan na mo langit noon. Salamat kaayo, Lord, for this wonderful morning that you've given to us. Salamat, Lord, that you're so good and faithful in our church. Salamat sa among pastor, Pastor Ray, Ma'am Gemma, silang family. Salamat sa mga members nga nagpaluyo ani nga iglesia. Salamat, Lord. I pray, please bless us sa among Sunday school. Gamita ko, Lord, isip imong instrumento lamang, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated. Thank you for standing. Now, the ABC of salvation. Akong balik ko na, kay mo po raman ang kinabuhi ni mo og nako aning kalibutan na, mupahanaw gyud ka, mupahanaw gyud ko. One day, wala lang ta masayod kanus ata mubiya aning kalibutan na, di ba? Mo na nga, timan gyud huna-huna gyud pag-ayo, pastor, am I really sure? If I die today, kung mamatay ko karong-karong adlaw, karong-karong taknaa, siguro bagyod kaha ko nga akong kalag moadtog langit. Kay kung dili pa, paminaw ison, magantos ang imong kalag sa walay katapusan. Kasabot ka ng forever? Dili matapos, mulabay na lang ang million years, mulabay na lang ang billion years. Still, kung wala kay Kristo si mong kasing-kasing, wa pa kakadawat sa kaluwasan ng gitanyag ni Jesus Christ, magantos ka sa walay katapusan sa impyerno. The ABC of salvation. Now, ita maglangan, letter A. Next slide. Una diha, gusto sa Ginoo nga i-admitar nimo. Letter A, unsa meaning sa A? Admit to God you're a sinner and that you cannot save yourself. Neither your good works can save you. Amen? Naa ba? Amen? Do you agree with that? Admit nga magkasasala ta, unya dili ta kaluwas sa atong kagalingon. And that our good works, maski pag magbinutan ka sa tibuok nimong kinabuhi, you will fall short, no? Dili gyapon ka makaluwas, dili gyapon maluwas pinaagi sa imong mayong binuhatan. Nga naman, kay naatay kahimtang diri sa kalibutan. Unsa may kahimtang nato day, pastor? In Romans chapter 3 in verse 10, the Bible says, as it is written, there is none righteous, no, not one. Amen? Walay matarong, wala bisan isa. Klaro ba sa Biblia? No? So wala giday tao nga nagpuyo aning kalibutan nga lunlon lang maayong binuhatan ang iyang nabuhat. Amen? Mo na nga dili kaluwas ang imuhang pagkamatarong sa imong kaugalingon. Amen? Mo na nga natawa in Romans chapter 3 in verse 23, unsay sa Biblia? For all have sinned and come short of the glory of God. So ang kamatuoran mga igsoon, all have sinned. No? Ang tanan nakasala. So ang pulong nga all
apil ka, apil ko, dili. Apil. Di ba? So kung naapa ka diri karon, you are our visitor. We love you so much. No, we pray nga dili inta ka mo biya aning balay tigumanan nga dili nimo ma-settle, dili nimo masiguro nga asa padulong ang imong kalag. Dapat masiguro gid mo before pa ka muli sa iyong panimalay ka naman, makasasala ta. Kitang tanang tao walay perfect na to. Mapastor man ka, mapari man ka, madato man ka, mapobre man ka, matambok man ka, maniwang, maputi man imong kolor, maitom, kitang tanan makasasala tubangan sa Ginoo. Amen? Walay matarong. Muna nga dapat i-admit nimo nga makasasala ka. Letter A, admit to God that you're a sinner. Kabalo ka, tungod kay nakasala ang tao. Don't you know, dunay penalty, dunay silot, sirihang nakasata. In Revelation 21 verse 8, ang Bible na ingon, but the fearful, kita niya, ikaw ni gako, kaniad to, and unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, unya kitang tanan guilty, we are all guilty of this, and all liars. Asa padulong ang kalag nimo, kung nakasala ka, shall have their part in the lake which burneth with fire. Don't you know unsa na? Impierno. Hell. Which is the second death. Don't you know? Ang padulngan di ay sa tao nga nakasala at ubangan sa Dios, maimpierno ang kalag sa tao. Penalty of sin is death. Kamatayon sa imong kalag dito sa linaw nga nagdilaab sa kalayo, mao ang impierno niya. Ang impierno ra ba mga igsoon? Dili ra ba gyud mapahong ang kalayo dito? Di ra ba gyud ka moingon sa Ginoo, Lord, pwede time out sa Lord. Pahulay sa ko kay init kayo. Dili pwede. Forever kang mag-antos sa impierno. Pero kabalo ka, salamat kay ang Ginoo nangitag paagi. Amen? Salamat nga ang Ginoo. He don't want people nga moadto sa impierno. That's why, letter B, lantawa, letter A, admit to God that you're a sinner. Letter B, believe that Jesus died on the cross and rose again for your sins. Amen? Salamat nga, dunay paglaom. Kaya naman, kay kung wala pakamatyin ni Jesus Christ sa cross, sa Kalbaryo, kitang tanang tao mag-antos kita sa impierno mga ison. Muna salamat ta that Jesus died on the cross and He rose again para pagpasaylo sa itong mga sala. Ang imo lang buhaton. Letter B. Unsa itong letter B? Believe that Jesus died on the cross. Di ba? Makasasala ta. Admit that you're a sinner. Letter B, believe nga si Jesus Christ namatay para sa imong kasalanan. Unya, you should believe nga si Jesus Christ ay makaluwas sa imuha. Wala nilain pa. Amen? Ang Baptist Church, dili kaluwas nimo. Ang imuhang maayong binuhatan, di kaluwas nimo. Ang imuhang salapi, dili kaluwas nimo. Ang imuhang popularity, aning kalibutan, di kaluwas nimo. Ang makaluwas nimo si Jesus Christ lang. Amen? Romans 5 verse number 8, lantawa, but God commended His love toward us, pagkanindot sa gugma sa Ginoo. Amen? In that while we were yet sinners, unsa gibuhat ni Jesus Christ? Christ died for us. Paminaw ha? Kay kung dili pa tinuod ang impierno, paminaw igsoon. Kay kung dili pa tinuod ang impierno, wala na lang unta magpalansang si Jesus Christ sa cross. Sabtan ninyo? Tinuod man ang impierno. Mo nang namatay si Jesus Christ sa cross aron makabaton tag kaluwasan. Amen? The only thing you need to do, believe on Jesus Christ. Tibuok nimong kasing-kasing. Letter C, di ko maglangan. Letter C. The last. Letter A, admit to God you're a sinner. Letter B, believe that Jesus died on the cross. Letter C, confess and call on Jesus Christ as your Lord and personal Savior. This morning, I don't know about you. No? But ako, kung pangutanong ko nimo, Pastor, ikaw, kung mamatay ka asa padulong imong kalag, to God be the glory, I'm sure 110% mo adto kung kalag sa langit. How about you this morning? Siguro na bugid ka kanunay na simba diri, bas hindi pa ka siguro mga ison. Confess and call on Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Romans 10:9, unsa yung Biblia? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, amen? And shalt believe in thine heart, ug mutuo ka nga kinasing-kasing, that God hath raised Him from the dead. Unsay saad sa Bible?
thou shalt be saved. That's the promise sa pulong si Ginoo. Amen? Pero dapat naa kay buhaton. Shalt believe in thine heart. Tuhuan sa nimo si Jesus Christ sa imong kasing-kasing as your Lord and Savior, nga wala ni makaluwas nimo lain pa, si Kristo lamang. Ang saad sa Ginoo, ang promise niya, thou shalt be saved. Last verse this morning sa Sunday school, and then I'm done. And I only have 10 minutes. Romans 10:13, lantawa. Romans 10:13. For whosoever, sabi ni siya pa, si bisan kinsa. So, kitang tanan, we have the privilege, amen? Whosoever shall call upon the name of the Lord, o si saad sa Ginoo again, shall be saved. Pangaysoon, wala nako ang desisyon. I cannot decide for you. Nga maingon ko, manang, manoy, kuya, ate, dawata ang Ginoo. No, I cannot decide for you. Ikaw mismo ang mo decide sa imong kagalingon. Please, I pray, kaming tanan nag-ampo, kaming mga members sa church, if you are a visitor this morning, I don't know, kisay mga bisita na to karon, basin natin bisita, before unta ka mo uli aning balay tigumanan, before you go home, unya sa invitation. I know this is not the proper time nga pwede ko mag-lead niyo kana sinner's prayer, but later on, I'll give that one to our guest speaker. Unya sa to ang invitation, when the pastor says that kinsa man ninyo ang mudawat ni Jesus Christ as your Savior, we pray unya sa invitation, mudawat ka ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Settle it down today. Amen? Ang saad sa Ginoo, ikaw maluwas. Dili na ka madto sa impyerno, apan makaadto ka sa langit before maulahi ang tanan, basin unya mamatay tagkalit. Unya dili pa kaluwas, magantos niya ka dito sa impyerno sa walay katapusan. Pagkapait, di ba? Munang karon. Decide for yourself. Amen? That's our prayer. Mag-ampo ta. Ginoong Dios, amahan na mo langit nun. Salamat kaayo sa kadaugan, Lord, sa mong Sunday school. Salamat for the very short time that I can be able to preach your word. I pray, Lord, nga ikaw magapasabot ka na mo, labi na Ginoo sa mong mga bisita, or si bisag kinsang mga Kristohanon, Lord, nga wala pag yung tinud-an na yung makadawat ka nimo as their Lord and personal Savior by faith, through grace, Ginoo. I pray nga ikaw lihok silang kasing-kasing that later on sa invitation, madawat kanila as their personal Savior. Thank you, Lord, for using me as your servant. Bless your people, O God. Bless the rest of our services this morning. In Jesus' name we pray. Amen.